हम वचन की ओर जाएंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को स्तुति हो। आज हमें चिंता करने के लिए प्रभु दिया हुआ वचन सभा होने वाला परमेश्वर का निवास മണവാട്ടി സഭയുടെ 17ാമത്തെ പേര് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. सभा होने वाला परमेश्वर का निवास स्थान। सभा में सभा परमेश्वर का अंग करके हमने पहले चिंता किया। सभा परमेश्वर का वास स्थान है करके हमने चिंता किया। सभा बोलेगा तो चर्च जो पवित्रता में परमेश्वर का स्तुति आराधना करने वाला, परमेश्वर का वचन के अनुसार जीने वाला सभा वो परमेश्वर का निवास स्थान है करके हम चिंता करके आ रहा है। तो परमेश्वर का निवास स्थान में परमेश्वर वास करने के लिए हम कैसा कैसा जीने का है करके हमने चिंता किया। हमने सभी विग्रहों से हमें दूर हटने का है और सदृश्य बना कर रखकर हम प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे, उससे हमें दूर हटने का है। और परमेश्वर बोलते मेरा निवास स्थान में कोई विग्रह नहीं रखने का करके प्रभु हमको सुनाया। और परमेश्वर में उसमें वास करने का समय पूर्ण पवित्रता मांगते करके हमको सुनाया। उसके लिए हमने पढ़ा था 2 कोरिन्थियों 6वां अध्याय का पहले वचन से लेकर 18 वचन तक हम पढ़ेगा तो उधर सब लिखा है। उनका बीच में से हमें निकल जाने का है। अविश्वासियों का बीच में से, अधर्मियों का बीच में से, अंधकार का प्रवृत्ति में जीने वाला लोगों के बीच में से, परमेश्वर का विरुद्ध, यीशु का विरुद्ध, यीशु का वचन का विरुद्ध जीने वाला हर एक व्यक्ति के पास से हमें दूर हटने का है करके हमें प्रभु वचन के द्वारा हमें सुनाया। अशुद्ध होने वाला, अशुद्ध कोई भी वस्तु में हमें हाथ लगाने का नहीं है करके परमेश्वर में सुनाया। तो परमेश्वर का निवास स्थान बनने के लिए हमें अपने आप को शुद्ध करने का है करके हमने यिर्मयाह प्रवचन से सुना। और यिर्मयाह प्रवचन का 7वां अध्याय का 10वां वचन हम फिर से जरा पढ़ेंगे। यिर्मयाह प्रवचन 7वां अध्याय का 20वां वचन हम पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है ये कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। परमेश्वर बोलते हैं तुम्हारा चाल चलन को बदलो तो तुम इस स्थान में मेरा मंदिर, मेरा निवास स्थान करके तुमको बुलाने का है। तो तुम्हारा चाल चलन को, तुम्हारा प्रवृत्तियों को बदलने का है करके हमने देखा। तो हमारा चाल चलन पहले के तरह रहेगा तो हम उसी के साथ पहले के तरह हम जीते हैं और उसी के साथ हम यीशु का भी मानते हुए आगे जाएगा तो यीशु का कोई अनुग्रह हमारा जीवन में नहीं आएगा। यीशु हमारा जीवन में आकर नहीं वास करेगा, हम यीशु का निवास स्थान नहीं बनेगा। तो यीशु बोलते सभी अशुद्धि को दूर हटाओ और मैं उसमें वास करने वाला है करके बोल रहा है। हालेलुया। इसके लिए हमारा चाल चलन को बदलना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। शलोमोन परमेश्वर के लिए चर्च बनाया, मगर वो बनाने के लिए शलोमोन को कृपा प्राप्त किया करके उसका 7 का 44 जरा पढ़िए। एक्ट्स 7 का 44। അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 7 44.
साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसे उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा, जो आकर तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू के हमारे बाप दादे पूर्वी काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आएंगे, जिस समय की उन्होंने उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया जिन्होंने परमेश्वर ने हमारे बाप दादा के सामने से निकाल दिया, और वो तंबू दाऊद के समय तक रहा। हालेलुया। और 50 तक पढ़िए। उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, अर्थात उसने विनती की कि वह याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए, परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसे कि भविष्यदाता ने कहा, प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब तुम्हें मेरे हाथ की बनाई नहीं? ശലോമോൻ അവന് ഒരു ആലയം പണിതു. അത്യുന്നതൻ കൈപ്പണിയായതിൽ വസിക്കുന്നില്ലതാനും. സ്വർഗം എനിക്ക് സിംഹാസനവും ഭൂമി എന്റെ പാതയുടവുമാകുന്നു. നിങ്ങൾ എനിക്ക് പണിയുന്ന ആലയം ഏത് വിധം? എന്റെ വിശ്രാമസ്ഥലവും ഏത്? ഇതൊക്കെയും എന്റെ കൈയല്ലയോ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു എന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുന്നുവല്ലോ. परमेश्वर के हाथ से सब कुछ बनाया गया है करके प्रवाचक लोग बोल रहे। परमेश्वर के सिवा कुछ भी नहीं बना सकता है करके हमें इधर से मालूम पड़ता है। हमारा जीवन में भी जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ हम कर रहे, सब कुछ परमेश्वर का बनावटी है, परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार हो रहे करके हमें समझ में आना मांगता है। परमेश्वर के सिवा हमारे जीवन में कुछ नहीं होते हैं। हम सुनते आया है, एक पत्ता भी हिलने के लिए परमेश्वर का आज्ञा मांगते हैं। तो परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन में भी हो रहे। यदि हमारे जीवन में बीमारी आएगा तो भी, यदि हमारे जीवन में नष्ट आएगा तो भी, यदि हमारे जीवन में कष्ट आएगा तो भी, हमारा प्रार्थना अनसुनी होते तो भी, सब कुछ परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार हो रहे करके हमें मालूम पड़ना मांगते हैं। उसके नीचे पढ़िए। हे हटीले और मन और कान को, वो नहीं, मलयालम में पढ़ने। ठीक है। ചെവിക്കും പരിച്ഛേദന ഇല്ലാത്തവരുമായുള്ളവരെ, നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളും എല്ലായ്പ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് മറുത്തു നിൽക്കുന്നു. तो उधर लिखा है परमेश्वर बोल रहे तुम्हारा कान को और तुम्हारा हृदय को कतना होना है. हालेलुया. എന്നുവെച്ചാൽ ചെവിയും ഹൃദയങ്ങളും പരിച്ഛേദന ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ചെവി ദൈവവചനം കേട്ട് അനുസരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം, അത് ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം, ആ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളുടെ ചെവിയും ഹൃദയവും പരിച്ഛേദനയുള്ളതായി മാറണം. താഴോട്ട് വായിച്ചേ. നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളും എല്ലായ്പ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് മറുത്തു നിൽക്കുന്നു. പ്രവാചകന്മാരിൽ ഏവനെ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഉപദ്രവിക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളൂ. നീതിമാനായവന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിച്ചവരെ അവർ കൊന്നുകളഞ്ഞു. അവന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദ്രോഹികളും കൊലപാതകന്മാരും ആയിത്തീർന്നു. നിങ്ങൾ ദൈവദൂതന്മാരുടെ നിയോഗങ്ങളായി ന്യായപ്രമാണം പ്രാപിച്ചു എങ്കിലും അത് പ്രമാണിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ, എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ട്. ദൈവവചനം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും, ദൈവവചനം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നെങ്കിലും
അതൊന്നും പ്രമാണിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ പോലെ തന്നെ, നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാരെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് മാന്യത കൊടുക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാർക്ക് ഇത്രയും വചനം കേൾക്കുവാനോ ഇത്രയും വചനം പഠിക്കുവാനോ ഒന്നും സന്ദർഭങ്ങൾ കിട്ടിക്കാണില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ദൈവവചനം കേൾക്കുവാനും ദൈവവചനം പഠിക്കുവാനുമുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ദൈവം ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെവിയെ പരിച്ഛേദന ഏൽപ്പിക്കാതെ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പരിച്ഛേദന ഏൽപ്പിക്കാതെ നാം നമ്മുടേതായ ഇഷ്ടത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാർ ചെയ്തു വന്നതുപോലെ തന്നെ നാം ഇന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയാണ്, നീയാകുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ നിവാസ സ്ഥാനത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ സഭയാകുന്ന നിവാസ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ വസിക്കുകയില്ല. ഇപ്പൊ ദൈവം നമ്മളിൽ വസിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവവചനം അനുസരിച്ച് പരിച്ഛേദനയേറ്റവരായിരിക്കണം. ചെവിയും ഹൃദയങ്ങളും എല്ലാം പരിച്ഛേദനയേറ്റവരായിരിക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ മുറിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു. മനുഷ്യന്റെ കൈപ്പണിയല്ലാത്ത കൈപ്പണിയായതിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നില്ല. ശലോമോൻ പണിത മന്ദിരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആലയത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നില്ല. शलोमोन बनाया हुआ मंदिर में, नहीं तो चर्च में परमेश्वर नहीं वास करता है. तो मनुष्य बनाने वाला मंदिर में, चर्च में परमेश्वर नहीं वास करते, तो हमको परमेश्वर बनाकर इस भूमि में छोड़ा है. हालेलुया. हम होने वाला हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा तन मन शरीर को पूरा रीति से बनाकर परमेश्वर इस दुनिया में भेजा है. इसके लिए परमेश्वर क्या करते हैं? ये मंदिर में वास करना चाहता है. हालेलुया. മനുഷ്യന്റെ കൈപ്പണിയല്ലാത്ത നാം ആകുന്ന ആലയത്തിൽ ദൈവം വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് അത് വിശുദ്ധീകരിച്ച് നാം ഒരുക്കി കൊടുക്കുമോ എന്ന് ദൈവം എന്നും വചനം കേൾപ്പിച്ച് ചോദിക്കുക. എന്നും ദൈവം വചനം കേൾപ്പിച്ച്, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ ശരീരത്തെ ഒരുക്കി തരുമോ എന്ന് ദൈവം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. നാം ഇവിടെ ഒരുക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പോയി ദൈവത്തെ വിശ്രമം കൂടാതെ ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. നാം ഇവിടെ ഒരുക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനോ അവിടെയുള്ള സന്തോഷം അനുഭവിപ്പാനോ അവിടെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിപ്പാനോ അവിടെയുള്ള ആ വലിയ ആ പ്രൗഢി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുവാനും ഇടയാകുകയുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ദൈവം എത്രത്തോളം പ്രൗഢിയിൽ ജീവിക്കുന്നുവോ, എത്രത്തോളം സമ്പന്നനായി ജീവിക്കുന്നുവോ, അത്രത്തോളം സമ്പന്നത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തരുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. വെളിപാട് പുസ്തകം रेवलेशन का बुक 17वीं अध्याय का 14 हम पढ़ेंगे. सत्रह का 14 ना चेची? हाँ, 7 का 14. 7 का. मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है. उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं. इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर सफेद किए हैं. हालेलुया. इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं. और जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा. आमीन. और पढ़ो बस. देखो उधर बोलते हैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमें पहुंचने का है, तो बैठने का है, तो
हमें क्या करना मांगते हैं? मेमने का लहू में हमारा वस्त्र, रक्षा वस्त्र धोकर शुभ्र कर सफेद कर उधर पहुंचना मांगते हैं। हालेलुया। दुनिया में जीते हुए हमें परमेश्वर क्या दिया है? ये उद्धार का वस्त्र दिया है। इधर जीने का समय हमें परमेश्वर उद्धार का वस्त्र दिया है। ये वस्त्र इधर का झूठ बोलकर, गलत बोलकर हम कलह कर नहीं तो कोई ना कोई तरीके से हमारा उद्धार का वस्त्र मलिन हो जाता है। हालेलुया। कोई ना कोई तरीके से हमारा वस्त्र मलिन हो जाता है। इसके लिए ये मलिनता हमें रोज व रोज मेमने का नहीं तो यीशु प्रभु का काल्वरी क्रूस में बहाया हुआ लहू में हमारा उद्धार का वस्त्र हमें धोकर शुद्ध करने का है। और एक वस्त्र परमेश्वर इधर जीते ही हमें दिया है उद्धार का वस्त्र का ऊपर पहनने के लिए। वो वस्त्र कौन सा है? धार्मिकता का वस्त्र। हालेलुया। धार्मी बनकर जीने का वस्त्र। हालेलुया। परमेश्वर हमें इस दुनिया में जीने का समय दो वस्त्र में दिया है। वो वस्त्र सफेद होकर हमें स्वर्ग में पहुंचना है। हालेलुया। तो ही परमेश्वर का सिंहासन के पास हम बैठ सकेगा। हालेलुया। तो वो वस्त्र हमें धोकर शुद्ध करना है। तभी स्वर्गदूत बोलेगा, नहीं तो यीशु प्रभु बोलेगा, देखो ये लोग महा कष्टों से आया है, इवर महा कष्टത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നവരാണ്। ഹല്ലേലൂയ। യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ എന്നും വസ്ത്രം അലക്കി നീതിയിലും उद्धार रक्षा हम संभाल कर रखकर जीने के लिए थोड़ा कष्ट अनुभव करना मांगते हैं। कभी कभी वो परमेश्वर का धार्मिकता हमें संभाल कर रखने के लिए, धार्मिकता में जीने के लिए हमें थोड़ा कष्ट करना ही पड़ता है। तो परमेश्वर का वचन सुनना पड़ता है। वचन सुनने का समय ध्यान लगाना मांगता है। ध्यान लगाकर बैठने का समय होगा, हमारा एकदम नजदीक का बंधु का फोन आएगा, क्या करेगा? एकदम नजदीक का बंधु का फोन आएगा तो हम क्या करेगा? हम वचन को छोड़कर हम जाएगा, उसका फोन है, मेरे को बात करना पड़ेगा। मगर परमेश्वर बोल रहे उससे बढ़कर परमेश्वर से प्यार करेगा तो तुम्हें वस्त्र तुम्हें सफेद होएगा। हालेलुया। तो हमारा सभी बंधु मित्रों से बढ़कर हमें परमेश्वर से संबंध रखने का है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का जैसा ही है। परमेश्वर का वचन को हमें जितना हम परमेश्वर से डरते हैं उतना परमेश्वर का वचन को भी डरना मांगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का उतना वैल्यू है, मूल्य है करके मैंने बहुत बार बोला है। वो वचन को हम ऐसा वैसा सोचना नहीं। वो वचन शक्तिशाली वचन है। बाइबल में लिखा है वचन भेजेगा, वो जिसके लिए ही भेजते हैं वो उसके अंदर प्रवृत्ति कर कर वापस जाएगा परमेश्वर के पास। हालेलुया। यही वचन उधर परमेश्वर के पास जाकर बोलेगा, मैं ये व्यक्ति के अंदर प्रवृत्ति किया है करके। तो हमारे अंदर प्रवृत्ति करने के लिए वचन आने का समय हम उधर नहीं है तो वचन कैसा प्रवृत्ति करेगा? दूसरों के अंदर जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन क्यों भेजते हैं? कभी चंगाई देने के लिए भेजते हैं, कभी आशीष करने के लिए भेजते हैं, कभी हमारा शत्रुओं से बचाने के लिए भेजते हैं। सभी चीज के लिए परमेश्वर वचन भेज कर हमें मदद करते हैं। हालेलुया।
इसके लिए हमें वचन भेजने का समय है। हम वचन को अनसुनी कर कर हम आगे जाएगा तो जरूर हमारा वचन हमारे लिए, हम सुनने वाला वचन हमारे लिए वो कार्य नहीं करेगा, प्रवृत्ति नहीं करेगा। നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വചനം നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറയും, ഞാൻ അവരിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന്. वो परमेश्वर के पास जाकर बोलेगा, मैं इस व्यक्ति के अंदर പ്രവൃത്തി കിയാ करके बोलेगा. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യണം? നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വളരെ താഴ്മയോടും എളിമയോടും ദൈവഭയത്തോടും കൂടെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഉദ്ധാരക്കാര വസ്ത്രം, നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ വസ്ത്രം, നമ്മുടെ നീതിയുടെ വസ്ത്രം അലക്കി വെളുപ്പിച്ച് നാം എപ്പോഴും ദൈവസന്നിധിയിലിരിക്കണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യശയ്യാ പ്രവചൻ 2 पढ़ेंगे हम. യശയ്യാ പ്രവചൻ 2 पढ़ेंगे. യശയ്യാവ് 2-3 വചനങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കും. अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर टूटे किए जाएंगे और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचे किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे. बहुत से देश के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पत्ते पर चलेंगे. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. പഠിയേ മലയാളത്തിൽ വായിച്ചു. അന്ത്യകാലത്ത് യഹോവയുടെ ആലയമുള്ള പർവ്വതം പർവ്വതങ്ങളുടെ ശിഖരത്തിൽ സ്ഥാപിതവും കുന്നുകൾക്ക് മീതെ ഉന്നതവുമായിരിക്കും. സകല ജാതികളും അതിലേക്ക് ഒഴുകിച്ചെല്ലും. അനേക വംശങ്ങളും ചെന്ന് വരുവീൻ, നമുക്ക് യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിലേക്ക്, യാക്കോബിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാം. അവൻ നമുക്ക് തന്റെ വഴികളെ ഉപദേശിച്ചു തരികയും നാം അവന്റെ പാതകളിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയും. हालेलुया. अंतिम समय में परमेश्वर का चर्च में बहुत ही उपदेश मिलेगा. हालेलुया. अंतिम समय में उपदेश ज्यादा सुनना मांगते हैं. वो अंतिम समय में ज्यादा परमेश्वर का वचन सुनकर हम अपने आप को तैयार करना मांगते हैं करके उधर लिखा है. पर्वत के ऊपर सियोन में जो हमें पहुंचने का है तो ये उपदेश ज्यादा हमें सुनना मांगते हैं करके उधर लिखा है. हालेलुया. ദേവാലയത്തിൽ ഉപദേശം ഉണ്ട്, അതനുസരിച്ച് നമ്മെ ഒരുക്കുക. हालेलुया. जो परमेश्वर का चर्च में नहीं तो परमेश्वर का रहने का स्थान होने वाला हमें वो उपदेश मिलना मांगते हैं, स्वीकारना मांगते हैं. वो उपदेश के अनुसार हमारे जीवन को तैयार करना मांगते हैं. स्वर्गीय वो मंदिर में, चर्च में कैसा आराधना होते है करके देखो, तो ही हमें वो पर्वत के ऊपर, पर्वत बोलेगा तो स्वर्ग में हमें पहुंचकर परमेश्वर का आराधना कैसा करने का है. പ്രകാശിത വാക്യ 4:8 പഠിയേ. വെളിപാട് പുസ്തകം 4:8 നമുക്ക് വായിക്കാം. अंतिम दिन में इधर हम ज्यादा उपदेश सुनकर हम स्वर्ग राज्य में पहुंचने का समय उधर कैसा आराधना करने का है करके उधर लिखा है. चारों प्राणियों के 6 पंख है और चारों ओर भीतर आंखें हैं और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है. हालेलुया.
और नीचे जब ये प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युग युग जीवित है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेगा। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य का योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई है. സകലവും സൃഷ്ടിച്ച സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടികർത്താവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആരാധന അർപ്പിക്കുന്ന ജീവികളെ നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. सब कुछ उधर लिखा है, बिना विश्राम से आराधना करते करके उधर लिखा है. विश्राम ना लेते हुए उधर आराधना होते हैं. വിശ്രമിക്കാതെ ആരാധിക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കിവിടെ പെട്ടെന്ന് ശരീരം ക്ഷീണിക്കും ആരാധിക്കുമ്പോൾ, അല്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഓഫീസിലൊക്കെ പോയാൽ ഇത്രയും ക്ഷീണിക്കില്ല. എന്നാൽ 2 മണിക്കൂർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. 8 മണിക്കൂർ ദൈവത്തിൻ്റെ ആരാധനയിൽ 2 മണിക്കൂർ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്ഷീണം വരും. 8 മണിക്കൂർ ഓഫീസുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്ഷീണവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുകയാണ്, സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോൾ വിശ്രമമില്ലാതെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം വിശ്രമമില്ലാതെ ആരാധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം ഒരുക്കപ്പെടണം. ഇവിടുന്ന് തന്നെ നാം ഒരുക്കപ്പെട്ടു പോകണം. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ വിശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അവിടെ ക്ഷീണം വരത്തില്ല ആർക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ രോഗമില്ല, ക്ഷീണമില്ല, അവിടെ ദാഹമില്ല, അവിടെ ഒന്നും സന്തോഷം മാത്രം ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അവിടെയുള്ളത്. അതിൻ്റെ 10:15 വായിച്ച്. 10वां अध्याय का 15वां वचन മലയാളത്തിൽ വായിച്ച്. 10:11 10:15 ഇല്ല. 10ാം അധ്യായത്തിൽ ആരാധനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്നേ നോക്കിക്കേ. എട്ടിന്റെ 15 വായിക്കും. 19:1 വായിച്ച്. 1 മുതൽ 7 വരെ. അനന്തരം ഞാൻ ഒരു സ്വർഗത്തിലെ ഒരു വലിയ ഒരു പുരുഷാരത്തിന്റെ മഹാഘോഷം പോലെ കേട്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. രക്ഷയും മഹത്വവും ശക്തിയും നമ്മുടെ ദൈവത്തിനുള്ളത്. വേശ്യാവൃത്തി കൊണ്ട് ഭൂമിയെ വഷളാക്കിയ മഹാവേശ്യയ്ക്ക് അവൻ ശിക്ഷ വിധിച്ചു. തന്റെ ദാസന്മാരുടെ രക്തം അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് പ്രതികാരം ചെയ്യുകൊണ്ട് അവന്റെ ന്യായവിധികൾ സത്യവും നീതിയുള്ളവ. അവർ പിന്നെയും ഹല്ലേലൂയ, അവളുടെ പുക എന്നേക്കും പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 24 മൂപ്പന്മാരും 4 ജീവികളും ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞ് സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ വീണ് നമസ്കരിച്ചു. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ സകല ദാസന്മാരും ദാസികളുമായി ചെറിയവരും വലിയവരുമായുള്ളവരെ അവനെ വാഴ്ത്തുവീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ വലിയ പുരുഷാരത്തിന്റെ ഘോഷം പോലെയും പെരുവെള്ളത്തിന്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെയും തകർത്ത ഇടിമുഴക്കം പോലെയും ഞാൻ കേട്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. സർവശക്തിയുള്ള നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് രാജ്യത്വം ഏറ്റിരിക്കുന്നു. നാം സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് അവന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ, അവന്റെ കാന്തയും തന്നെ താൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വിശേഷവചനം ധരിപ്പാൻ 19 का 1 से लेकर 7 तक पढ़ा. तो परमेश्वर का आराधना कैसा होते है करके उधर लिखा है. तो हल्लेलुया बोलकर
उधर का सभी लोग परमेश्वर को आराधना देते करके उधर लिखा है। सिंहासन में बैठने वाला परमेश्वर के सामने सभी लोग घुटना टेक कर परमेश्वर को नमस्कार कर रहे करके हमें उधर से मालूम पड़ता है। इसके लिए परमेश्वर का सभी दास ഭക്തരുമായ ചെറിയവരും വലിയവരുമായുള്ളവരെ അവനെ വാഴ്ത്തുവീൻ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടു। छोटा बड़ा सभी लोग परमेश्वर को जय जयकार करना का है, महिमा करने का है करके उधर से आवाज आ रहा है करके उधर लिखा है। तो हमारा परमेश्वर हमें आराधना के लिए स्वर्ग राज्य में पहुंचकर परमेश्वर का आराधना करने के लिए हमें बुलाकर स्वर्ग राज्य पहुंचाना मांगते हैं। वैसा हमारा जीवन इधर पवित्र कर कर हमें जीना है। हालेलुया। इसके लिए हमारा जीवन जितना पवित्र होएगा उतना हमारा जीवन स्वर्ग राज्य में पहुंचेगा। हालेलुया। इसके लिए हम तैयार है क्या करके परमेश्वर हमसे पूछ रहे। सियोन में अब बड़ा लोगों के बहुत लोगों के आवाज आ रहा है करके उधर लिखा है। तो सियोन में ये आवाज किसका होगा? हम लोग उधर पहुंचने वाला का लोगों का होगा। हालेलुया। तो हम उधर पहुंचने के लिए तैयार है क्या? നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം। ഈ വചനത്താൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ। നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം। ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം। കർത്താവേ, നിൻ്റെ ദേവാലയമായി മാറുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം। പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവേ। പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഉത്തരമരുളുമാറാകണമേ। ആമേൻ। ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം। ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം। ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ। ആമേൻ.